swabili ne nswara ru unikiwaila zila habari za tolo sukul badi mkeni shawambi lo hundu ye papienge ndio tolo urudi utina passable tena kabali kuja hundu rabwenza zabarindi ko ze resultat nga tolo huja hude yaye utowe resultat hude yaye mwenye resultat inswakia na mwimagine mndendo bango nikia hende ngonzo ya fanyendi umozokia yewo mruji inswakia mani mndunguri ndindo mara ndori samihula zambira fai ngwari kifa gari tembebo riwoneja mndende bango nikia ngonzo ya fanyembi bango nikia wende ngode yo Mungu bango nikia wende ngode yo mitume bango nikia wende ngonzo unwefiyo bango nikia ngonzo uvure bango nikia yabo mruka ja ani fundi no yabo kujambilo ukahwangamia hawahuchwa jangamiza yele umrungu ambo tubu alaina le umre roho ya rabbi nafusi mnungu tawasikiniwa mtastahavurewa wahongo ndo wafanye mbibala ngondo wansu Mungu bangonikiama na bosi sirili nda hizo bayenswaidi yafanya mbi enswaidi ngihama fanya mbi embangonikiama zabari ukosine enswaidi ngari ndori liwa yeutsa mbilanga rajora mbilo kaitu mwaho kubaliwa leo rifumbwe Mungu ritseke rijibiwe rilaulieze fami rijaneze takbiri ritseke rijibiwe rile rifura vahe Mungu yarangalie jao ye malaika wadoro mbeleze duwari kubali wahojango fanyombi osukula rilinda waze resulta zitolo hai ye Mungu huono nguto resulta ya huone ngo fanyomza ye Mungu ndo resulta ya kujimengelea utojimengelea bana bana nzoni utoleze resulta ngondeyo ngonifanyo jao kutsura leo nzoni unikara resulta ngo nife ani mrata ni manada mbidia kina kili atele aiso yende manika shetani iblis eu profite situation hiyo hambiye mazetwani leo ikema haribia sayaja ye hambiye mazetwani pia ukana ngasina chance ya umenya zenjema wandu wala wazifanya mwezi wa kamili ngasina chance wana de chance je ngasina chance ya urekipere umwezi rafungwa wandu wala ratsuka waona waanda waswali wafunga wafanya zile ngasina chance shetani utole discours emazetwani lewa yinu bamasihu iko mwezi usawoneha maharibi aja ukabo lazima 30 ya wisa ija mwezi mgumira roba sabora kaone yako jana mwezi usawoneha shetani ngombe ukanga sina chance una de chance ngasina chance ya waanwile zinongo za uzila suwa ikamungu kajanwile zetumuza hao kajanwile ze swalane ze tarawe shangu jobunguza ze limiti ikamrado anzani kiwajana thawabu jana ngujomnikave ikamrado anza kubadwe tumu yende 100% shaye undri hangu fanyo zambi zino suko heza resulta ngujobunguziwa zaikar na ula majito ngarjo honda suwa ngazanile wao suwa ngazi 2000 wao shakena ukirimri abo undri hangu fanyombi usiku wandu walibu wao ikeyabo basi jamais suwa mgungu jo mkubalia suwa mgungu jo mkubala nusu suwa mrejete nusu zahenga burjo hundra lazima rifanye tous les possibilités rifanye irazi hatu inamna ladi yende namna shetani yende namna iblis ya kuto we discours alafunga mbio wandokana na mwende yarifanye rangude masiku ya leo yana mwende mwandi so zunguli yo harimwe edamu ya ho wanadamu dedamu akamtumendea zambar muhadith amba shaitan yajri majra dam ndonga lazima nutira yajri majra dam mtume hamba ukana shetani iblisa ya uzungulio harimwezi ungoza mwanadamu hamande damu izungulia ufil uruq harimwe zeveni shetani mtume azamba inna shaitan yajri min ibn adam yajri majra dam shetani ya uzungulia asizungusi harimwe damu ya mwanadamu harimwe zeveni ule damu ikuzu shetani uzungulayo shetani uzungulayo shetani uzungulayo yawujwa hazungulayo haziyaze regli za hazitamsajaja ili ucho kufuru ende waone waganga
Abeka kutujwe duwane namna ufanya basi ngojo kufura bota basi. Yewa shetani uzungula mweda mukarabara uzungule. Ngujo twazungula mweda muyamenye yamvia hobo mndumme. Reka masahiri reka husuda hurema shetani ujwa hafai. Hurema husuda auruvana masahiri ujwa zungulia ha block ila mvia kwa mndumsha. Kutujo fanya barongo zemvuzila kutina barongo hudoshanga yansirene izongozi menyi yeda mwike tuzia irregular mwanamsha ngotoro hadamu sabuzi ntsirregular gatsungoro azizie utungatunganda mtiri da au hazi block na bale wakati ko jaji bani zirregular zangu zira nina mintsina 50 zida mwitozia basi shetani ujwa block uzungula banu wenda muzungula narambuchi kongwanzo ukufuru shetani objectif yangu nzo utiye mushkila wende waone wagangi anu yeda mwizia na banja ndo washiriki wala kuna kautsa hamu kutoka ujwale dala one duwa ile special chako tukada one wantu hula ushiriki ukufuru ufenja ndo one doctor ili banu doctor ambaseria ye doctor kutoka wala mbendo ya shetani donia na Mwenyezi Mungu habari mu Qur'an innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shetani ngummononi daine mazetwani shanyika mtsuwa wona yabo kabati mashini joka wona shetani ngojenda la pita lata ngojoka wona shetani marando mbani bwana yo mbani hune problem kotsone wabanu jao e doktora kaza machine tuone problem mara operation mdu sinda hun maranda hun ngojoka wona shetani da na wo shetani ngonza ute trup ngonza ute ya wila mer sheita sha ya wone ngo kufuru ngo tsoro ndache abwe toka husof ndeka hujuwaze duwa za usoma ili umto mnara mashetani ze place hizo andika ujuwaze duwa za ufanya ili udegaje zila shetani yabi na hula sheka kutujuwaze du kutujua namna ufanya ngo jikundra abo ngo ndiso kufuru ambaba nzinde je ndiso jawa gangi jawu ya basi ngami shetani wewe ngara mbujo tojua bloke mahala hauzai dezo jua bloke konguzungulio shetani tujua bloke place ya usai wanja grossesse hatomsa jaji konguzungulio hatomsa jaji ule yabeka ngo jose dua hubo Mungu ngode jo hifata weko joka unika mruma na Mungu shetani tine joka unika shetani kana utwazie watina idhini ya Mungu shetani ardani kwa nafasi bahe afanye ushetani wara ngumri ya umba anikwaza nafasi bahe afanye ushetani wara sabonga nzao shetani utwa grossesse nji yatra zibarindi mkinishaila husuda ya hure mashetani nji ya rep mkishale masairo wafanyishwa shetani nji au shetani yatso kusuda mtonza ndomenyeleba natsoka bana dosufu yabo solution nganzo uzise eduwanda hii na munhu amazindungululo nizozungu ningizo bizarre yobidi uzise bofu izungu zako mtsona bizarre regle bizarre grossesse bizarre tsungopo mrumangu yeze bizarre zindungu zake omwili ushanje tsifuraha tsichantsolewa owane mpakatujua leo ndo mndu leo nde shihitswa mtswa bizarre bofu lazima uzise ile ujue duwa ya ufanya ujue utineglige bamna ma shetani shinu shetani unadui inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin fund endelea ilirjue e discours shetani ko hamba ilimri ataweze ndongontsana hizo shetani ngo atole discours ili yamenyele wandu zetu muzahatu suwa ekekubaliwa mrame ya bongozi zuwaze ajiri akashetani miongoni mweze makri zahe ekasa yuzungula rweda yutamdu waswasa wasawisi shetani hata ikurani sindo son min sharri alwaswasi alkhannas yutamdu waswasi roho na uhara waswasi konguzunguliwa rweda shetani yuzungula rweda yutamdu waswasi kunashia min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas yutinde Qur'an wa mtungambia Qur'ani ya Mungu yautia mru waswasi fubani na waswasi ndi autia harara yambo hauhau autia lahulia waswasi zinji utamafikira menji kuti tranquili usha telefoni isone roho autia shetani ibo femto soma dweti lazima uzisaidwe wedu ndio ufanya ili uti protege mara shetani sino ngudo utarmala merde ngudo utusamu hata wende waone wagangi ufikiri wala shetani ngudo fikiri bana ngawe na mazetwana ukuti na mazetwana ngudo fikiri bana ngawe na majini na ukuti na majini wo shetani ngudo merde umuhimu ya ukufuru Mungu umuhimu tike tranquille utujambudia Mungu katwanza uke tranquille uswali utike tranquille kufungutumu utike tranquille kufanya njema katwanza uke tranquille ufanya njema ngonzo ute trouble tayo umenyele meshaho utike tranquille ujambudia Mwenyezi Mungu lazima mrelewe
yajueze dua za ufanya ni namna ya ufanya ili mri atoweze mushkila hizo. Ayo très important bwa tukufu mratu no neglige. Haizo shetani ikata mru waswasi yuta mru waswasi waswasul khannas waswasije de mru mahorans waswasa kaunja basi uti ani ututobwa le dito huo mru ma shetani kasa uto waswasi konguzungula uto waswasi basi ututobwa le dito huo mru msha asa uto waswasi je mru msha ngujoka hule ukanehamu naye ukaneamvi naye telefoni bo telefoni kaja upara problem haupara chao yabo ngazini yabo ngorosanga yenga wedahu ndingo homo huja yashahula satipia uti mtsengele wemtsengele uko shetani asazungulia ate waswasi waswasa ngozungoni umtsengele basi ila waswasi lozungoni andisa problem ujinerve tsanza umrongosi tsanza umlauli hadorongo mbarongo ujinerve ibala nja ewotsulwa nambia kangona hamunije yakutamba ngo uniwona ajali ntsike karibu nawo ibanuje hoka karibu nawo problem nabonga mihule bomruma hangu amdona halata njoko huo yabonlo banata kutsonza uniwona aenda joenda kantsiwe dada kansar mwetele na kansar modinateur na balamra bagena hamungo nzomona shay hijaba waswas alkhannas وسواس الشيطان وسواس الشيطان يونجيو تريز امبورتان نيرنجي usiku nijeni mwelezene namna ya utoa wasiwasi الشيطان ni namna mria kusoma ni zirongo nsano mria kufanya mria toa wasiwasi sino mrungu jo kreve duniani bana nganzo usiku ni tsungu usiku special si darasa nijeni mwelezene namna ya udegaje wasiwasi shetani ikashetani handi sozungula hozungoni ini usiku lazima zungule mtuamba inna shetani yajri majra dam shetani uzungulia umahaleda mwizunguliao haizo abangabo ze hazi shetani kufanya par jour nganzori jaile usiku special ikarwa fikiana yabo shaitike projet fundi utujamba usiku ika projet no itike projet nganzo shade karwa fikiano kabofu haizo ngaziri hundrao shekanda basi katina mushkila jizo basi tina umuneka watina ujitabisha njeni gando ngoboko kwatini mushkila nizo ekanyi nywa mabofu aizonga zijuroma la koni rongo jizo ziwaswasi izonga zirunda ekamru hasante ukabofunga zirundao abonga joka obligatoire ndrenge usiku njeni katini mwele namna ya utoa yamjoka itoa je bufundi ili bamji sante zinongo hizo mara muno hombani rongo zilo bizarre docteur ngamba katsuona manongo mara ho itswane docteur analyse katsuona manongo mara tijido mndu ndoka tsusha umndu nurende jimbo docteur ri mara jawu o wana do mbani o mara tijije mara grosse sinji ya ilawa irdinji ya ilawa mara ketutso ani mrungo na mrungo bufundi uzungoni hamambo kati normalize ungo katuje sante mara ze regli zidunga na gwagwagwa mara katsukiriza roha mara tijiji yani zindunguzi tsomenye hayeda amu imenye haye ziungo yefikira zindoko pia bufundi katuje mrumme yesungo zake mrukatujuaje yani tijiji Allah wala yani mre mtsengele Allah wala hado tsengela mru jauja yani zindungo mrukatujo bufundi hakika bizarre yazo ekamrungu jiwono kabofundi zindungo manizo suzisante abonga jo uni oblige indini ilini jaile usiku special jerifanye de darasa de namna ya utoa waswasi nsujane namna waswasi de namna ya utoa comment on va dégager imru dégager imru soma dua nda hivi imru soma aya nda hivi ekamru haisoma mru fanyaje yebo tasimru ya juhamru fanyaje yebo mtsana mru fanyaje yungo ju itrete waswasi yo nganzo 3 jours ba yebo kena ukiri itrete un jour waswasi yo kanga weni yo yihunjie humenyele raconte ya kwende mrum shaho ne mrum maho waswasi awiti ya sante na jauna ani kakaribu ye mwana ngoto jinerve pia zo njarimo waswasi amtodo jinerve bure kusoni mo wana ngurimo waswasi ka waswasi shetani njia abu basi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mruto jinerve bure mrukana nereza bure husoni mrumme husoni mo wana husoni mze husoni mrukana neri bokoza majambo katuja zina wallahi waswasi shetani na ndongo mtiti mwana fanya oh viens basi woto jinne mujinirve undisodeye mwana mvuliza ataonroda ura c'est quoi ça yemwana mna ndongo mtita
waswasi shaitan, c'est très dangereux. Waswasi shaitan, très 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 dangereux. Ujiunde uwe mwana wende wafungwa bure. Ulede mwana kumza ujiunde mwana umvuriza. Nule mnarongo mtiti wa mwana utorendaje ulatsabuka afanya ndinorongo divisa. Wale mndu marongo mnakalima mtiti ujinirve uligrandise. Yabo. Alors, parlez normal. Narongo normal. Alors doucement. Non. Dead. Oh chérie, non, dead. Oh. Doucement. Yani waswasi shaitan, c'est très très dangereux. Watukufu narendeza tu ili nangaleze minuti bano bofundi wakati tujohisa rahaweja timizi zilandrongo nsanu wanza urambia basa na mnarenza tu izimajeliye ritsidi waze rangale usiku uzensiku zinu haraka vite fait rifanye rimweleze ile namna udegaje waswasi nganzo 3 jours ngodo degaje waswasi 3 jours un jour kuna ushinda udegaje mabio kama kile un jour kuna ushinda usamba kabongo amfanya dua ino basa irohi nganzo 3 jours traitement ya 3 jours successifs ili udegaje waswasi hiyo ujisante normali ujisante babo raulo karibu rodaho ujisante normali waswasi fundi narenza tu maisha twani ngambio emazetu anukana ngamwanzo mfanye hata maudu nswaidi leo masihu jusqu'à maudu nswaidi deuxième jour ya heidi surtout des nswaidi surtout des jours ya heidi ze resultats zitolwao uja deuxième jour ya heidi wandu wao wafanya ndongo nzima harimo ndongo nsana 5 choses na mnoteza ndongo bofuti haraka wala hamanga wena furaha tizo za jiri ngamena furaha za jiri njoka uzitia bana ewa furaha ngabondogoza uzade za khairi mjoka uzambati yale bana kasangati mizo darasa ndogoza uzade za khairi za furaha njoka uzitia bana bwa tukufu mwetile fiji njoka uzitati yale hapo shaza minute ngazenda uraka zajisa ngamkontroleze minute tazino raka zajisa première chose et ya mwando première chose yende ndi ya mwando shetani yambiyo wandu na mnonote yambiye mazetwa yuwe ha 5 harimo mndu mzima yehamba la yaghlibannakum wahidun khamsa mazetwane mwanadamu mzima zentsiku zindu ajiri haina mndu ngana mazetwane eni mndu ngana shetani mzima dingo na khari shetani shazentsiku space panobe hawatsan enzoidi shetani obe hawatsan rangude masibu ya leo ikema siku ya sayaja shetani obe ha 5 haina mwanadamu mwosha mazetu ni watano. Imagine mwana shetani mwenza hapari ubeshwa sana. Yede mamu kafanya mzaha zakatul fitri mrubeza huito waba. Je sino shetani ngudu ta trouble maudo ndungu adu swale yidi udiwazo kabala kuja towe zakatul fitri. Na weka ndo sa swali abo zakatul fitri hisa. Mtumeli azana. Ikando sa swale yidi abo yo hambo swadaka. Yo swadaka. Basi mru kadota projet amba mlindo atamaudu njento webotasi. Sino wanaba hango jikontrole. Shaila enshaye hije. Ye konferansi yake mazetwa ni hisa. Ngamuhuambiyo. Uzisa wanruwa juhambiyo kana wakana mapesa ya heza katul fitri. Watia ye nia. Watoya diwaza. Wayadala. Wanruwa swale yidi hata wamtida wakaeshele. Wamza! Linda uone bumkana baraka. Demena wukun mruka fanya betis. Lewo yinu utilidata maudu hambangu walindo maudu otas. Juhe masyo leo nutoweza katul fitri kakuja ito. Nemruwa mnika ito mpare. Ukemaki. Utoweza katul fitri yangu. Kama mmeka tufanya hazi katsina mapesa yamrumsha ujwa saidi ya mroto yukiri yamrumsha ujwa towa yujua yesunna yamrummeka ngena yatole yamrumshahe yatole no wana yodi namna husla mtumme ekangena wende yabidi yatole mrumshe yatole no wana wende usla sheke mrummeka tsina yamrumshengena ngufanyo hazi ya halali yamrumsha ujwa to yawa yujua mrumshe yumali ya halali yuzaka ya mwana msha utujore ngendi dukamrumangu kaja ntole ntwakia mahina mruneza tant pour toi njamba tant pis pour le toit et katsamba pour le toit abon sina haja nawe katsamba tant pis pour le toit abo yon sina haja nawe kalbosh she katsamba tant pis pour toi abonga muhusekeni
abonga muhusikini katamba tampi pour toi abonga muhusikini utsambe kemruma yafera ina mruna za yanso kiyama yenjema mtumaho ato indi toka ufete deka katia to tumwa ya 30 jours tite mushkila ha 7 euro utite mushkila 7 euro vanu utite mushkila 7 euro mkabaraka wana watitoloda goni na mwangalie wanaziwa na wao watolewa besho mnamwana yazalwa leo ngebida tolewa yai zakatul fitr yoketina ramru ya funga ya tufunga moto mtiti pia bidi watolewa zaka hizo mnatufanyia mzaha zakatul fitr ya 7 euro hiyo Faransa mnatufanyia mzaha umana hunru ajingwa toba bititrana abo tijisankero tijikombi mnatufanyia mzaha hizo mratsilinde hata maudu wotasimra doishia mraju haneze ngo zahe yidine fijo emazetwani wasa warisampanya mozitwani warisampanya hari mweze kotengo je malaika ngo jadoro mbela dua au kama zetwani ukati washashe usukuo ngo unjili nao emaso ya leo mazetwani mraju rate mraju jamba hii maskini hizo Mwenyezi Mungu narisami haina mri yakaudofa nyaze error hizo ukasi wanadamu narambia astaghfirullah sonti pia bufu haina mri yafanyaze error hizo mahayabira Mwenyezi Mungu arisami keba nabasangarisha jewe rifangi njema Mungu arisami za vira haina mri narambia astaghfirullah Mungu arisami